First food under Ramadan. Yes, Ramadan 2026. Ano to? Sambusa. Tinapay. Ano to? Pool na ma-oily. Sambusa na ma-oily. Ano to? Sorba. Shorba. Ano to? Tuna. Pasta. Pool na hindi ma-oily. Ano to? Yung sharia. Shorba na Quaker. Ito itong tinapay na ginatagata. Laban na may kamatis. Ay, laban na may kamatis. Ano ito? Parang bagel eh. Ay hindi, parang donut na mukhang bagel. May sesame seed. Itlog na may patatas. Itlog na ilagay sa lata. Spring roll na cheese ang kulay. Sa lata na may feta cheese. Ang tawag dito. Parang tinapay. Napa-pastry yata to. Pang klaseng tinapay. Na puro mantika. Na may gulay, may raisin, may olives. Ito iba ito ng klaseng tinapay. Yun lang.